Reverend. Jambo sana. Habari ya kushinda? Tunashinda mzuri sana. Basi tunashukuru sana kuweza kuwa pamoja na wewe mchungaji. Na kitu ambacho tunaonana pamoja kwa siku ya leo ni kwamba tunapendekeza tujue mwaka gani ulizaliwa, mwaka gani ulianza utumishi wako. Ile tunapenda mbele tuingie kwa mambo ingine utueleze. Asante mzee. Ni asante kwa ulizo. Kufuatana na miaka ya wazungu ambao walikuwa wanaangalia urefu wa mtu bila kujua alizaliwa wakati gani, miaka yenye waniandikia ni 1939. Jina langu ni Bashiga Mlikuza Marko. Mimi nilizaliwa katika groupement ya Mudusa, Sheferi Kabare, territoire Kabare, village au localité Chirala. Nililelewa zaidi na tate, sababu baba mwenye alinizala kamili alikufa nikiwa na labda miezi 3 ya kuzaliwa. Ni kusema ukuonaka baba? Sikuonaga baba, mama ndio niliona. Lakini baba sikumuona. Nilikuwa ningali miezi 3, hawezi kujua hata miezi 5, hata mwaka. Ni vigumu kufahamu mzazi aliyekuzala. Nilienda shule kwanza, nikifanya école primaire Mushweshwe. Kisha ningali mtoto wa Seza. Kwa mwaka gani Mushweshwe pale Mushweshwe? Mushweshwe 1955 ndio nilikuwa mwa école primaire. Kisha école primaire nilikuwa ningali kijana. Wakati wa misioneri nikaenda kufanya Institut Biblique Rwanguba 1956. Tukamaliza 1990. 59. Ndio mkamaliza masomo ya uchungaji. Kwenda kusema masomo ya Biblia ilikuwa ni neema ya Mungu. Mwetu tunazaliwa watoto wawili. Dada yangu ndiye alikuwa mkubwa na mimi tukiwa wawili. Alafu wa misioneri wali Botwell, katikati ya vijana waliona ni vizuri niende kufuata école biblique. Na watu wengine walitaka kuzuiza, hata wazazi wasikubali, watate. Sababu unajua watu ya kwetu walikuwa wanaogopa Ruchuru. Ruchuru ndio kwenye walikuwa wanafanya warelege wakule, wanawatuma Ruchuru, na watu wengi walikufiaga Ruchuru. Lakini tate sababu walikuwa ameamini, walikuwa wazee, lakini wote walipokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Ndio wakasema basi nakutia kwa mikono ya Mungu, basi uende sawa sana na Mungu. Gizi Mungu atakuongoza na ndio vile utafanya. Wakijili wajirani waseme hapana, uko mtoto mmoja naonyesha kuwa mzee. Tena unatuma masomo ya Biblia. Tena mtuma Ruchuru, na Ruchuru ndio kwenye watu wanakufiaga. Sababu bafalme wenye walikuwa na fanya kosa, wazungu walikuwa na watuma Ruchuru. Na wengi walikufia kule sababu ya malaria. Lakini Mungu alinisaidia, nilikubali, nikaenda na niko Kakiana. Nikawakia Rwanguba, tukafunzwa na wamisioneri.
na Mungu akatusaidia tukafaulu kumaliza. Nilipomaliza nikarudi Mshweshwe. Kwa mwaka gani? Unaweza kumbuka mwaka ambao ulimaliza shule pale Rwanguba? Tulianzaga na 1956 57 mwaka moya, 59 mwaka ya pili, 1958 ndio tulimaliza. Mwaka 1958 mkamaliza shule la Biblia. La Biblia tulikuwa nafanya deza. Alafu baada ya kumaliza shule la Biblia pale ulitumwa wapi ama mlitumwa wapi pamoja na wenzako? Naweza kusema kwenye balimaliza shule la Biblia Rwanguba Mubashi, nilikuwa wa pili. Mwendo Vigenza alikuwa wa kwanza. Salimaliza na mimi nikamfuata, nikamgomboa kwenda kusoma. Kama tulikuwa tunarudia tu kumisioni. Tulirudia Mshweshwe tukitumika na wa misioneri wenye walikuwa pale. Wakati nilimaliza ekole biblike walinifanyaga asista pasteur na niko silvatere pale Mshweshwe. Na kuna miaka ngapi pale? Ya kuzaliwa yani wale wakati uko celibatere, wakati kanisa ningali pale na miaka labda 17 comme ça. Walinifanyaga kwa pasteur ya asista Mshweshwe tu. Mshweshwe pale. Na kisha ile wakati misioneri wa MBK na walikorogana wakati ya sinodi, kulikuwa matatizo mu 1964 na nishaka kuwa na mwanamke. Sasa tukahamia Muku. Ilikuwa kijiji ambacho nilikuwa nachunga, kijiji cha Muku, na ile ndio ligeuka ndio nakuwa kanisa. Wakati ya fujo wa misioneri tukaacha sehemu moja, watu wakaenda Muku na wengine wakabakia Mshweshwe. Ndio tulianzisha kanisa ya Muku kama yatima kanisa. Sawa, kwa nyumba tunajenga nyumba za majani, tunajenga na mnatoka sasa Mshweshwe mnakuja anza kanisa ya Muku sababu ya vita. Sababu ya vita ya sinode na waembeka. Alafu tuliendelesha pale mpaka kanisa ikakomala na tukaweka mashule ekole primaire na masekondari zikakomala pale za mingi na mpaka sasa. Kisha ile tuliendesha kazi ya Mungu, nikakuwa sawa evangeliste wa poste Muku. Sababu Muku ndio lizaza poste ya Bukavu. Unajua Mshweshwe iliwakia wa misioneri. Sasa Muku ikakuwa sawa ndio na sababu ya sinode wa misioneri wakabakia kule, na sisi tukaingia kuweka yetu kanisa huko. Ikakuwa sawa ndio na kwa ngambo yetu ndio ilikuwa sawa inagomboa Mshweshwe. Baada ya Muku sijue, eske unaweza kujua makanisa yale ambayo umetumika ndani yake? Bado ulikuwa evangeliste pale Muku. Baada ya kuwa evangeliste, unaweza kusema nimetumika kwa kanisa fulani hivi, parcours pastorale yangu nimeenda hivi mpaka nifikia leo? Wakati nilikuwa pasteur Muku, wakanifanya kuwa evangeliste wa poste Muku. Tulifungula makanisa mengi
tulifungula Chamasiga, tulifungula Izirangao, tulifungula Bwahungu, tulifungula Chowe, tulifungula Kamituga, tulifungula Kitutu, tulifungula Irongo, Cherano na vijiji vingine vidogo. Mpaka leo yote yale ni makanisa. Imekuwa maparuasi sasa. Imekwisha kwa maparuasi na maseksio. Nisha kuendelea zaidi mu Shavunda. Alafu wewe binafsi kwa paruasi zile, tangu ulianza kuwa ulipewa utumishi wa kuongoza kanisa, unaweza kujua umetumika kwa makanisa ngapi kwa sasa? Mahali ulipita katika uko ngali na nguvu, vijana ambao wanatembea na miguu. Najua wakati yenu sio mlikuwa mkitembea na gari ama na miguu. Sikubakilia pale. Mwaka wa 1919 na 1968 waliniteua kwenda Kalungu. Kalungu. Sawa, nani Kalungu? Kama Pasteur Silvea Kalungu. Mu mwaka wa 1968 ama 78. 1978. Kateuliwa kama Pasteur Silvea kuposte Kalungu. Na ni pale ulianzia sasa kuendelea pale Kalungu. Pale Kalungu tulitumika kwanza na poste Muku na Goma na Pasteur Siviolo. Tukiungana pamoja kuhusu makanisa ya Kichanga. Baadaye kisha mwaka moja bakanikubali kama Silvea wa kanisa ya Kalungu. Kalungu tulifanya kazi mingi pale, nibakia pale miaka 12. Kalungu ilifanya miaka 12. Surveillance. Na pale mbele ulikuwa umekuwa surveillant, kusema ulikuwa makanisa yenyewe ulikuwa umeshachunga mwele wakati mbele ulikuwa surveillant. Nilikuwa nachunga nilikuwa nachunga kanisa ya Muku. Makanisa zilikuwa mingi wakati hivi. Zilikuwa mingi ndio tulikuwa tunafungula mavijiji. Kutoka kule nje wakanituma wakaniamfikite niende Kalungu. Na jamaa yangu ilikuwa magumu sana sababu kazi ya utumishi mzuri. Sababu niacha nyumba nzuri, bakaenda kunitia mu nyumba ya nyasi, lakini hata hivi nilivumilia na nikakomalisha poste, na mwisho nikakuwa na nyumba ya mabloki ya dobi mwenyewe nikatengeneza pale kwa paruasi. Paruasi iliendelea, nilikuwa na evangeliste Kirakabo Mahirane. Itumika na Sama. Tulikuwa na makanisa Kalungu, Lumala, Nyabibwe, Buhamba, Sake, Kazinga, Mumba, Chugi, Katoi, Masisi na vijiji vingine na Sake ni kwenye kutaya Sake na vijiji vingine tuliacha kule vidogo.
Kisha kama 94 hivi 1994 ndio walinituma tena kutoka Kalungu kuja Birere. Tuseme baada ya Kalungu, kutoka Kalungu ndio katumwa sasa hapa kanisa la Sebeka Birere. Na ilikuwa kwa mwaka wa 1998 na wazi, sababu volka ilipita na nilishamaliza miaka 2 hapa. Na umemaliza miaka 2 hapa. 1998 ndio ulika 1998 ndio wakanituma hapa kwa paroisi ya Birere. Tumika tulifungula vijiji vilikuwa gesi viko leo, na nikabakia hapa Birere miaka 9. Neva ya kazi hapa kwa kanisa la Birere ulifanya miaka 9. Wakanipatia retraite, nikawa na 63 ya kazi ya kuzaliwa plito, na basi nikarudia kwangu. Na mpaka hivi ningali na shiriki na baraza na kanisa la Birere. Kanisa hii tuliongoza mzuri. Nilikuwa na asista Chuma. Walitutuma hapa siku moja, naye wageni tukimgombora Likanya. Chuma akatoka, wakanipatia Kabunga, tukatumika naye. Kabunga akatoka, wakanipatia Tasi, tukatumika naye mzuri. Hakuna mmoja mwenye tulikorogana naye au katika paroisi na katika surveillance yangu, katika kazi yangu ya paroisi hapa. Sikuwa na dossier ya kunichafua au kuchafua kanisa juu ya kitu chochote. Kanisa haikuwa hivi, tulifanya kazi nyingi na kanduki, haikuwa na plafo, haikuwa simante, ilikuwa na viti vya ba. Alafu mzee kanduki atusaidia mingi kwa manisiatifu za kanisa. Tumefungula kijiji ya Bujovu, ilikuwa inasomea mu nyumba ya mtu. Na leo ni kanisa, tulifungua masomo huko Ecole Primaire. Ambayo imepewa jina gani? Ile Ecole Primaire tulikuwa tunaandika Ecole Primaire Sebeka Bujovu. Wakati dossier ilifika kwa coordination ndio walipatia jina ya Mulikuza. Si mimi ndio nilipatia ile jina. Kwanza niligombana na pastor na mwenye alikuwa directeur Mazi, kusema namna gani nilienda kuandikisha jina langu, tutuma Epe Bujovu, sasa inakuwa Epe Mulikuza. Aseme haiko mimi ndio nilifanya. Wakuwa ndio wenye basi nikanyamaza. Sijui ilikuwa tu ni mapenzi yao, labda kuona kazi yenye tunafanya, labda ndio iliacha tungekuwa watu wakorofi,
hawangepatia ile masomo jina ya FM Likuza. Walijua hatukuwa na shida na mtu yoyote na kazi yenye tulikuwa tunafanya hapa. Kusema kwa kanisa la Birere kuna kumbukumbu zile ambazo umeziacha ama souvenir mbele upate retraite yako, ni sawa vile ile ambayo umetoka kusema, unaweza kuzitaja tena? Souvenir ni mingi sana. Ndio. Kanisa kuitia haikuwa na mabiti, haikuwa na viti, haikuwa na lipo, haikuwa ndani, plafo haikuwa ndani. Tulijenga depo yenye iko nasaidia kanisa leo kutere yenye tulipewa na Mama Luko Avenue Bukavu. Zaidi nilifanya nguvu yote maparseli za hapa zote zipate certificate. Kushindia watu wengine wa mji ya Goma walishituka shapata certificate ya hapa na ya pamoja na ekole, certificate ya dispensaire, certificate ya pale kwa Mama Luko na ya nyumba yetu yenye kuwa hapa ya maison d'habitation. Alafu ile ni grashozi ya kitu sasa wenye wanataka kukumbana ile masertifikati na waikarisha chini. Zile maisha ya kiroho ya kanisa itembea mzuri. Sababu hii makarandi fursa yenye bana leo inakuwa mkominote hapa ndio ya zaga. Sababu sinje tulianza kufanya vijaya kwa kufanya vijaya hizi mtu ya kufanya vijaya sinje tulianzishaga hapa. Ukiweza tamugisha na Muisa atakwambia mimi ni anza kazi ya administration hapa kuweka kujua namna ya kukolasi barua maandikateri lettre reçu lettre expédiée classement na vingine vivyo hivi. Hicho naweza kupanga kufika hapa. Walikuwa wanasema pasteri baini kuangalia kama atakula nini, wakuwa wanamuenda kumuuzia mahalagi, waleta mahalagi ya kuoza, asimi wanaletea wapasteri wale wa komite. Nisema hapana, hauwezi kuwa naambia mtu kusema atakula nini leo, sababu hautaweza kujua venye mtu anaweza kukula. Hautaweza kujua mtu anaweza kukula ni leo na kesho, ile haiko. Fanye bije ya kanisa, tuone franga zenye zinaingia mu bije ya kanisa, tukamate pursa fulani 40% kwa kazi ya kanisa, mwaile nyingine yenye inabakia tunaitia kwa watumishi. Kila mtu na percentage yake. Ingawa franga hazikuwa mingi sawa leo, lakini Mungu alitulinda mwa ile njia. Na tukuacha deni yoyote hapa. Katika utumishi kuna baraka nyingi sana. Mtu akitumika na uaminifu na urafiki na watu wenye anatumika nao, katika utumishi kuna baraka. Hata hatuna mishahara ya kutosha, lakini Mungu anatubariki sisi watumishi kwa njia mbalimbali. Watoto wanasoma, wanapata madiplome, wanapata malisanse ambayo hata watu wenye kuwa na mali wanazikosa. Ile ni baraka kubwa. Baraka nyingine zaidi katika utumishi, fasi yote kwenye nifanya kazi, hakuna fasi kwenye naweza kufika na hawaniite baba. Hata leo Kalungu nikifika Kalungu wanasemaga Silvia, wanitaga jina ya Silvia.
tuliishi na watu ya Lubero wote. Kristo wanatusaidia kwa njia mbalimbali zenye hatukudhania. Mmoja wanatusaidia sawasawa na uwezo wao. Na jamaa wanabarikiwa, watoto walisha kuoa na wengine kuolewa. Hiyo ni baraka kubwa sana. Ndio, asante. Ingawa katika ulimwengu hakukosage magumu, sababu binadamu yoyote ana magumu mbalimbali zinaweza kumfikia katika maisha, ni mengi. Kwa vijana, hata wakati nafika Muku, kanisa langu la kwanza, kitu moja nahimiza wa vijana wafuate masomo ya teolojia au institut biblique. Hili ni ya kwanza. Ingine wafuate masomo ya universite kufuatana na shua ya kila mtu. Wengine wahimiza wafuate, wasiogope, wafuate kazi ya kiaskari wa moya, na wengine wafuate kazi ya la polisi, sababu kama Wakristo waingia ndani ya ile makazi la polisi na arme, itaendelea kuwa mubaya. Sababu kama Mkristo mwana mwenye kutegemea Mungu anakuwa mkuu wa mwarme, anaweza kuleta disipline kwa watu wake. Na wakumbusha juu ya Koloneli mkuu wa Chawino walikuwa hapa kula polisi. Ndio nimfundishaga mtoto kwa ekole primaire, tukambatiza, akaingia mu ekole secondaire, akaenda kazi ya kiaskari kule, akasoma, akamgeuza kuwa mkuu wa la polisi. Alifika hapa na yuko mkuu, ndio alikuwa mkuu ya la polisi hapa. Aliingia mkanisa ya Himbi, ndio kanisa yenye nilikuwa naingia mkanisa ya Himbi na hapa Birere. Asante kwa kuniuliza, na nimejibia ile ambayo mmeniuliza, na Mungu awabariki. Mimi ningewauliza sasa na nyinyi kusudi yenu zaidi ya hii dossier ni nini? Sisi dossier ni documentaire. Kusudi tuwe na maelema kutoka wazee wetu na tufuatilie mashauri ya wazee. Kama vile nitoka kuambia, nasema tumekutana na wazee wengine wa zamani kwa hili kanisa. Hata wamama lengalenga tumekutana nao, wamama president tumekutana na honorary, wametuelezea namna gani walitumika ndani ya kanisa, namna gani wanapenda vijana waweze kutembea. Hii ndio kusudi yetu na kujua, kwa sababu tunajua siku ni siku Mungu anaweza kutuita, lakini tukikuwa na madocumentary ambayo tunaweza kuwa tunapatia watoto, tunasema mutembee saa wazee walivyotembea, na ni hili maagizo wazee wetu walituachia. Kitu ya ngufunye vijana wasimame imara ndani ya neno la Mungu, baepukane na mashauri mabaya, waepukane na kitu kiazima, waepukane na pombe, sababu wakati Mungu alikuwa anakonsakre mtu, alimkonsakre sawa Yohane, alimkonsakre na angali tumboni mwa mama yake, akasema hata kulaga malofu hata siku moja, atakuwa mtakatifu wa Mungu. Mtu yote Mungu anakonsakre mu Biblia, ndio kitu ya kwanza Mungu anamuepusha. Lakini vijana ya leo wanapenda uasherati, wanapenda kutembea ovyo, kuiga ulimwengu, iko mbaya. Na sisi wazee
tuko na problemu na community, sababu tungependa community iendeke kwa uzuri na utaratibu, lakini wakuwa wanasukuma kusema basi wanamke na wakuwa wapasteri hivi na hivi, iko komba yenye kwa community na ni vitu ya kuombea. Na mnafikiri itaishi namna gani? Na sasa hata na Baptisti wengine wenye tulitoka ndani yao, ukiwauliza badasema sisi tunadanganyika. Nasema anataka kufanya ili anataka kudanganya, anataka kuharibisha kanisa. Ukiuliza hata wale warepresenta yao wakina Kasokero na wengine, watakwambia kusema ile ni udanganyifu. Baptisti hawana ile, hata Ulaya Baptisti ni Baptisti anafuata haki ya Mungu, na misioneri hawakutufundisha vile. Kama kanisa ingali naendelea mzuri, ingali napatia wafana wazuri, na wangali wanakubali limitasio kwenda huko na huko, na ni mzuri, sababu walifundishwa neno la Mungu, walifundishwa Biblia na wanaitii na wanaifuata. Shukrani yetu ni kuona waviana wengi nao hawaunge mkono kwa ile, hawaunge mkono kwa ile. Kama ni wazungu ndio wanataka kuwa influence, hatujue, lakini Mungu awasaidie wabadilike. Basi asante mzee, tunashukuru sana, tunasema Mungu akubariki. Nadhani tutashukuru. Tutaomba. Tunakuhitaji Mwenyezi Mungu, Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kwa sababu tuita kwa kazi yako. Tumezungumza na tumejibu kwa maulizo mbalimbali. Wewe mwenye kuwa na mamlaka juu ya kila kitu, tunaomba neema yako kwa kanisa. Ulisema utajenga kanisa lako na milango ya Hades haitalishinda, na hiyo ndio tumaini letu. Kanisa lako lijengwe katika mwamba, na Kristo ndiye mwamba wa kanisa. Bariki mazungumzo yote na mawasiliano ambayo tumewasiliana hapa, na porejea katika mpango mbalimbali na kazi mbalimbali. Baraka zako zifuatane nasi, kwa jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu naomba, amen. Amen. Basi asante mzee, tunashukuru sana. Ndio.